पिशावर से खबर शामिल करते चलें, जहां पर फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। पिशावर में ऑल चित्राल दीनी मदारस फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 सीजन 1 शाहीबाग फुटबॉल ग्राउंड पिशावर में मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खास अब्दुल अकरम चित्राली, डिप्टी कमिश्नर कोहाट सैयदुल हुसैनी, सेक्रेटरी सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद, फाउंडेशन अपर चित्राल चीफ ऑर्गेनाइजर अयाजुर रहमान हमदर्द, मौलाना फैज मोहम्मद मकसूद, समीउल्लाह कशाफ और एहसानुल्लाह वफा थे, जिन्होंने इंडियन 24 न्यूज़ एचडी से गुफ्तगू भी की। चूँकि फ़ुटबॉल या इसके अलावा जितने भी गेम्स हैं या मैचेस हैं वो इंतहा ज़रूरी है और हमें हर हाल में इनको प्रमोट करना चाहिए। स्पेशली जो फ़ुटबॉल का मैच है इसमें एक बेहतरीन एक्सरसाइज के साथ साथ इसमें खिलाड़ियों को टीम के साथ काम करने का मौका मिल जाता है, तो टीम वर्क वही काम होता है जिससे कामयाबियाँ हासिल की जाती है, तो इसलिए इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। और हमें अपने जो प्ले ग्राउंड्स के जो मुकाबले हैं उन मुकाबलों को हमें उठा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी ले जाना चाहिए, उधर भी मुकाबले हमें करने चाहिए। इसके अलावा हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने मुकाबलों को डेवलप करके अपग्रेड करके वहाँ पर भी मुकाबले करने चाहिए, ताकि हम इससे आगे जाके दुनिया के साथ मुकाबला करने में भी कामयाब हो जाएंगे। चित्राल के लोग सारे गेम्स के शौकीन हैं, स्पेशली फ़ुटबॉल और पोलो के तो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। हमारे बहुत सारे मेनाज खिलाड़ी फ़ुटबॉल के आए हैं, तो हम इनको प्रमोट करने के लिए पेशावर में, लाहौर में, कराची में, जहाँ जहाँ चित्राली रहते हैं वहाँ पर इस किस्म के मैचेस कर लेते हैं। ये हुकूमत जितने गेम्स स्पेशली फ़ुटबॉल या क्रिकेट्स करते हैं, मेरे ख़्याल में इससे पहले किसी भी सूबाई हुकूमत ने नहीं की है। अभी इस वक्त 13 मैचेस के ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसमें फ़ुटबॉल भी हैं, जिसमें लड़कों लड़कियों सब के लिए चल रहे हैं। और कोहाट में तो हम हर महीने में एक बड़ा सा टूर्नामेंट कर लेते हैं। अभी भी हमारा लीग चल रहा है फ़ुटबॉल का भी और क्रिकेट का भी, तो इसको प्रमोट करने में इसी हुकूमत ने और इस दौर की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और मज़ीद भी काम हो रहे हैं। रोज़ों के बाद चित्राल में हमारा काकलाश फेस्टिवल शुरू होगा, जिसमें सारे गेम्स इंक्लूडिंग पोलो और फुटबॉल होगा। इसके अलावा चित्राल में चित्राल फेस्टिवल होगा, उसके बाद शंदूर फेस्टिवल होगा, अक्टूबर तक चलते रहेंगे, सारे गेम्स होंगे। नौजवानों को चाहिए कि वो अपने गेम्स के साथ साथ तालीम और दूसरे मुकाबलों पर तवज्जो दे दे और जितने भी रवैये हैं उनसे निकल कर गेमों की तरफ आने के लिए कोशिश कर ले। अब तक जो है ना चित्राल के रोड्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं और अभी भी चित्राल के रोड्स पर काम हो रहा है। टनल बन चुका है, थ्रू आउट वेदर रोड मिल चुका है और मज़ीद भी रोडों पर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह अनकरीब मुकम्मल हो जाएंगे। सर, पेशावर की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? पेशावर के आवाम को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अभी अपने गेम्स को, मैचेस को डेवलप कर लें और जितने भी गलत काम हैं, नशे हैं और दूसरे गलत काम हैं, उनसे निकल कर गेम्स की तरफ आ जाएँ और एजुकेशन की तरफ आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस इवेंट की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, आल चित्राल मदारस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के नाम से इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है। उन्होंने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। ये पिछले कोई 2 से 3 हफ़्तों से ये चल रहा है। आज इसका फ़ाइनल मैच है। तो हमने सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद साहब की जानिब से यहाँ पे शिरकत की है। उन्होंने ख़ुद भी आज शिरकत करनी थी, लेकिन किसी मसरूफ़ियत की वजह से वो नहीं आ सके हैं, तो उनकी तरफ़ से हमने यहाँ शिरकत की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि तलहा महमूद फाउंडेशन पिछले 1 साल से मुसलसल चित्राल में काम कर रही है और हमने हर एक शोबे पे काम करने की कोशिश की है। आप अशरेत से शुरू करें, लसपुर वाली साइड चले जाएं, या फिर आप तुरखो मुरखो वाली साइड चले जाएं, या फिर आपकी त्रीच या बाकी जो इलाके हैं उन, मतलब ये है कि हम लोहर और अपर चित्राल पूरे के पूरे चित्राल में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें राशन की तकसीम है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, पिछले 1 साल से मुसलसल चल रही है। बाकी सैलाब आया, उसमें भी सेनेटर तलहा महमूद साहब ने अपनी फाउंडेशन की जानिब से लोगों को इमदाद उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि तलहा महमूद फाउंडेशन जितना भी फ़ंड इस्तेमाल कर रही है वो सेनेटर तलहा साहब का और उनकी फ़ैमिली का ज़ाती फ़ंड है। इसमें हमारे साथ कोई भी हुकूमत का फ़ंड शामिल नहीं है या किसी और इदारे का फ़ंड शामिल नहीं है। ये उनका ज़ाती फ़ंड है और अपने ज़ाती फ़ंड से वो चित्राल की तमीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और तलहा साहब ने पहले भी ये वाज़ा किया है कि वो जितना ज़्यादा चित्राल की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं वो डालेंगे, चूँकि वो एक फ़र्द वाहिद हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक फ़र्द का काम नहीं है, वो एक स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें अगर स्टेट अपना कोई कंट्रीब्यूशन देगी, स्टेट उसमें इन्वॉल्व होगी, स्टेट उसमें फंडिंग करेगी, तो बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो उस तरीके से हो सकते हैं।
لیکن وہ اپنے محدود وسائل میں جو ان کے پاس اپنے وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ چترال کے اندر جتنی زیادہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر کام کر سکیں وہ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ تو چترال کے جو باسی ہیں یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے, یہ قرآن میں ہے. تو اب یہ چترال کے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس رخ پہ لے کے جانا چاہیں گے. تو جہاں تک ایک طلحہ صاحب کی ذمہ داری ہے, یہاں تک ان کا کام بنتا ہے, انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کی تکمیل کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. یہ ان کا وعدہ ہے چترال کے ساتھ. ہم نے بہت سارے سلائی سینٹرز وہاں پہ کھول دیے ہیں. یوتھ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کتنے سارے ہمارے سپورٹس پروگرام ہیں, ہم اس میں بھی اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. طلحہ صاحب نے لاسٹ ٹائم اناؤنس کیا ہے کہ ہم ایجوکیشن میں بھی جائیں گے, ہم خود روزگار اسکیم والی سائڈ پہ بھی جائیں گے. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں ہمیں انڈیویجول اپلیکیشنز آتی ہیں, کچھ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, کہیں پہ روڈ بنانا ہے, کہیں پہ آپ کے بجلی کا مسئلہ ہے, کہیں پہ آپ کے جو آپ کا نہری نظام ہے اس کا مسئلہ ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہے اور وہ انشاءاللہ ڈالتی رہے گی. اس دفتر پہ ہماری وہاں پہ جو بلڈنگ ہم نے ہائر کرنی تھی وہ بلڈنگ ہائر ہو چکی ہے. اس کی باقی بھی جو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو بھی ہمیں اندر فرنیچر یا باقی چیزیں کی جو ضروریات تھیں وہ بھی پرچیزنگ ہو چکی ہے, وہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتوں میں وہ آفس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. آفس نہ ہونے کے باوجود اپر چترال میں ہم لوگ پچھلے 1 سال سے کام کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کی دہلیز پہ ان کے کام ہونے کے لیے, تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو, انہیں اپر سے لوور کی طرف نہ آنا پڑے, طلحہ صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہیں اپر میں بھی ایک دفتر دے دیا جو کہ بونی میں ہم کھول رہے ہیں انشاءاللہ. تو کام تو ہمارا چل رہا تھا, وہ ابھی بھی چل رہا ہے, پہلے بھی چل رہا تھا, لیکن یہ ہے کہ دفتر کے بعد اس میں تھوڑا سا بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. طلحہ صاحب کی طرف سے میں ایک ہی پیغام لے کے آیا ہوں چترال کی یوتھ کے لیے, خاص کر چونکہ یوتھ سے ریلیٹڈ پروگرام ہے, تو یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے طلحہ صاحب کا کہ ہم ہمیشہ یوتھ کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے بھی ہم یوتھ کے ساتھ کھڑے تھے, ابھی بھی ہم یوتھ کے ساتھ کھڑے ہیں, آئندہ بھی ہم کھڑے رہیں گے, چاہے وہ کھیل کے میدان ہو چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو. ہم دونوں صورتوں میں جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ کھڑے ہیں. کھیل سے ان کی صحت بنتی ہے, تعلیم سے ان کا مستقبل بنتا ہے, دونوں جو ہیں وہ یوتھ کے لیے ضروری ہیں اور دونوں کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کام جاری رہے. د پورا ټیم شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ, زموږ دغه چې دی کوریج وکړو. زه په دې دغه باندې تاسو ته مبارکباد وایم, ستاسو شکریا ادا کوم. هغې نه بعد دا ویل غواړم چې دا اکټیویټیز پکار وي چې دا هر ځای کې وي, ځکه زموږ نوجوانان زموږ دغه چې دی د نور چې څومره نشې کارونه وي دغه هغې نه به بچ وي, چې کله ګراوند آباد وي اسپتالونه هلته چې دی هغه به نه وي, او چېرته چې ګراوندونه آباد دی وي هلته اسپتالونه چې دی, ځکه دا د صحت سره هم د دې تعلق لري. نو د دې د وجه باندې زه د حکومت پاکستان اور بالخصوص د کې پی کې حکومت ته دا خواست کوم چې داسې اکټیویټیز چې هغه مدارس والا وي که هغه دغه والا وي, نو په کار دی هغې دپاره چې دی دا یو بهترین دغه وکړي, هغې کې زموږ نوجوانان چې دی هغه مخې ته راشي, د پاکستان چې دی هغې مخنیوي وکړي. مختلف ځایونو ته ځو, دغه هلته ګورو, خو اکثر نوجوانان چې دی زموږ دغه هغه په نشو کې او دغه وکړي. موږ دا سوچ وکړو چې زموږ دا صرف دا و چې آل دیني مدارس و, صرف د مدرسو طلبه مدرسو طلبه اکثر دا دغې به شکار کېدل چې یاره دا زموږ دغه دپاره چې داسې اکټیویټیز نشته او دغه نشته. نو موږ دا کوشش وکړو دا ټایم د ټول آل مدارس دغه وفاق پرچې وشو, چوټیانې دی, نو موږ چې راشي دا یو ځای کو چې دا چې دی دغه دپاره کھیل میدان کې شو, هر ځای کې چې د پاکستان هغې نمایندګي کوي. په دې سوچ باندې الحمدلله موږ دا اکټیویټیز کامیاب شو. تاسو وکتل, کراوټ هم وکتو, خلق هم وکتو, او زموږ دا سیزن 1 انشاءالله راتلونکي دا زموږ سټارټ او آینده دپاره چې دی موږ دا کوو, او امید دی چې موږ سره دغه تاسو مرګرتیا وکړي, او د حکومت ته هم زموږ دا گزارش دی, دا اصل کې موږ د چا نه پیسې نه دی, نه د ټیم نه پیسې اخیست, د دې اپنے تحت آپ چې څومره تقریبا 8 ټیمونه لاهور نه, کراچۍ نه والا, در چترال د ټولو موږ چې دی خپل خرچو باندې هغې رهایش, هغې کھانا پینا, هغې دغه ټول چې دی خپلو پیسو باندې. دا صرف دی د وجې زموږ د مدرسو او زموږ دغه چې دی اکثر خلکو کې دا یو مشهور دی چې مولیان دی دغه نه چې دی نه مني, حالانکه مولا هر ځای کې چې دی سره یو ځای وي, که هغه دغه وي, که چې ښه اکټیویټیز وي. نو زه ستاسو یو ځل بیا شکریہ ادا کوم. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ تشریف لائے. میں آل چتار دینی مدارس فٹ بال ٹورنامنٹ کے انتظامیہ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں ایک حوصلہ افزا ایونٹ تھا ہمارے ینگ نوجوانوں کے لیے جو دینی مدارس سے ان کا تعلق ہے, ان کے لیے. یقیناً یہاں کے صوبائی حکومت نے اس سے پہلے ایک ایونٹ کرایا تھا جو کہ وزیر اعلیٰ کے زیر نگرانی ہوا تھا. یہ اسی ایونٹ کا ایک کڑی آپ سمجھے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت, آپ نے دیکھا یہاں
यहाँ हमारे अब्दुल अकरम साहब तशरीफ़ लाए, मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ हेल्प किया, और ये तला महमूद साहब के ये फाउंडेशन उन्होंने हमारे साथ हेल्प किया। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक बेहतरीन इवेंट है, इसी तरह इवेंट होनी चाहिए। हमारे बच्चों के अंदर चाहे वो लोअर चित्राल हो या अपर चित्राल हो, टैलेंट बहुत मौजूद है। अब हमारे यहाँ के जो अभी गेम्स हो रहे हैं अंडर 22, वहाँ तकरीबन चित्राल से 5 लड़के अभी शामिल किए हैं। इससे पहले आप आलमगीर को देखें, पाकिस्तान में खेल रहे, इजहार है, ज़िया है, मोहम्मद रसूल है, बड़े हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट मौजूद है। जितने सरकार वसाइल है उनके पास, उन वसाइल से वो वहाँ अगर ग्राउंड हमारे लिए बनाए, यहाँ देखें आप शाही बाग, यहाँ ग्रासी ग्राउंड है, हमारे यहाँ कोई ग्रासी ग्राउंड नहीं है, एक वो स्काउट का ग्राउंड है। हम सरकार से यही तवक्को रखते हैं कि वो हमारे लिए ग्राउंड बनाए वहाँ। हम पुर उम्मीद है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमारे जो रहमत है उससे मायूस नहीं होना है। तो हम उम्मीद से हैं, हम डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी और मेहतर चित्राल, उनसे भी हम यही तवक्को रखते हैं कि वो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में चित्राल के लिए बेहतरीन ग्राउंड का वो तामीर करने में किरदार अदा करें। चूँकि यंग स्टार लाहौर, जिसमें यंग बिल्कुल टीम के मुताबिक उनके यंग प्लेयर थे जिन्होंने एक बेहतरीन खेल पेश किया, इसकी वजह से वो जीत गए। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो रनर अप रहे हमारे पेशावर ग्रीन की टीम, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन वो 12 टीमों में 8 टीमों में वो आगे आए और फाइनल उन्होंने खेला। जी सर, यंग अवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि वो इस तरह सेहत अफजा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, क्योंकि आजकल के नौजवान मुनशियात की तरफ गए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस तरह क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, पोलो हो, जिस तरह ये इवेंट होते हैं, इनमें वो अगर हिस्सा ले तो उनकी सेहत बेहतरीन होगी। दीन इस्लाम की भी यही हमारे तालीमात है। जी नम में उबैदुल्लाह दे ताल्लुक़ में चित्राल सर दे डेर खस्ते इवेंट शो डेर खस्ते टूर्नामेंट टोलो शुक्र गुजारी हम अक्स खास तर मदारिस चित्राल फुटबॉल टूर्नामेंट ये टोलो शुक्र गुजार मुख्तल मेहनतों को हो बस किस्मत किमनो खुबिया वो मेहनत जारी सा तो रनर अप पादी इवेंट्स ता सोहम डेर ज़्यादा शुक्रिया वस्सलाम।